Assalamualaikum and hi everyone. In this video, we will discuss WOW Set 1. As you know, this set have two sections, Section A 25% and Section B 75%. First, we will discuss Section A. So, look at question number 1. Okay, so question number 1 ni, dia melibatkan topic 5, which is topic vector. So, in this question, you are given two equations, which is equation of line and equation of plane, okay, where P and Q are constant. So, for part A, you need to determine the values of P and Q if the line is perpendicular to the plane. Okay, and then for part B, by using the value of P in part A, okay, determine the vector, whether the vector U is perpendicular to the line L. And for part C, you need to find the vector equation of the plane that is parallel to the plane pi and passes through point 1, -1, 2. Okay, so look at the solution. So we look at the solution. Okay, for part A, okay, the question already state that the line is perpendicular to the plane. So, okay, ini adalah awak punya plane. Okay, and then tadi dia kata line is perpendicular to the plane. So, bila line perpendicular to the plane, so ini adalah dia punya line. Okay, so ini adalah line L. Okay, so ini plane pi. So, kita tahu, okay, bila plane, kita akan ada satu normal vector bagi plane, which is normal vector ni perpendicular to the plane. So, kalau perpendicular to the plane, so ini adalah dia punya N. So, kita nampak dekat sini, okay, line L dengan normal vector to the plane ni dia parallel. Okay, so dia parallel. So, bila parallel, kita boleh tulis V equals to lambda N. Okay, so kita dah ada vector V. Okay, parallel vector V, kita boleh keluarkan daripada soalan. Okay, which is 2P -4. And then, N pun kita boleh keluarkan daripada equation of plane, which is kita ada 1 -2Q. Okay, so daripada sini kita akan compare. So, awak compare komponen X, Y dengan Z. So, daripada sini kita akan dapat lambda is equals to 2, P is equals to -4, and Q equals to -2. So, okay, markah dekat sini, okay, bila awak comparekan V equals to lambda N, okay, kita equalkan these two, awak akan dapat K1. Okay, and then if you got any two correct, okay, from lambda P or Q, so you dapat J1. Okay, and then if you got all three correct, so you can get another J1. Okay, so 3 marks here. Okay, next, look at for part B. Okay, part B, okay, you need to determine whether the vector U and line L is perpendicular or not. Okay, we can substitute the values of P that we got in part A. And then, okay, you find the dot product U dot V. Okay, so U dot V, okay, from here you got 6. Okay, so when U dot V is 6, which is not equals to 0, means that U is not perpendicular to the line L. Okay, so the mark here is, okay, K1 ni kalau awak dotkan, okay, U dot V ini boleh dapat K1. Okay, and then you got 6, so ini J1. Okay, and then conclusion here you got J1. Okay. Okay, next for part C, you need to find the equation of the plane. So first, okay, write the formula, which is R dot N equals to A dot N. So it means that you need to find the vector A and the vector N. Okay, so first, okay, how to find normal vector N? Okay, so kita tahu daripada soalan, dia dah mention yang vector equation of the plane kita nak cari tu, dia parallel dengan plane pi. So, andaikan ini adalah plane pi. Okay, so ini adalah plane yang kita nak cari. So, kalau parallel means that normal vector bagi plane yang kita nak cari ni, dia parallel dengan normal vector bagi plane pi. So, kita boleh buat N is equals to N bagi plane pi. Okay, so N bagi plane pi adalah I minus 2J minus 2K. Actually, this one is minus 2K. Okay, so kita dah ada N. Okay, and then A. Okay, vector A kita boleh ambil daripada soalan because, okay, dia bagi tahu dekat sini plane yang kita nak cari ni passes through point 1, -1, 2. So, means that, okay, atas plane kita nak cari ni ada satu point. Okay, point tu adalah 1, -1, 2. So, kita kena
jadikan dia position vector A. So, kita boleh buat I minus J plus 2 plus 2K. So, just masukkan dalam formula ni. Okay, and then awak dotkan A dot N, kita akan dapat negative 1. Okay, so here, K1 is bila awak masukkan vector A dengan vector N yang betul. Okay, so dapat K1. Okay, and then J1 is bila awak dotkan, A dot N ni kita dapat J1. Okay, and then final answer, vector equation of plane, R dot I minus 2J minus 2K equals to negative 1. Ini kita dapat J1. Alright, okay, so itu untuk part C. Okay, next, look at question number 2. Okay, for question number 2, you are given the probability distribution table for X. So we know that this one is discrete random variable. So this table, okay, you have missing values of U and V that you need to find in part A. Okay, and then for part B, you need to compute the mean of X, and C, compute the standard deviation of X. So look at the solution. Okay, so from here, we know that X denote the number of dice that land with the same number of dots on top as at least one other die. So it means that the value of the dice are all different, 2 of them match, or all 3 are the same. So X can be any of 0, 2, or 3. Okay, so we know that U is equals to 2 here. Okay, so you got B1. Okay, and then, okay, to get V, okay, kita tahu total probability is equals to 1. So, kita boleh tambahkan V plus 15 over 36 plus 1 over 36 equals to 1. And then we got V equals to 5 over 9. So, this one you get K1 here. And then this one you got J1. Okay, and then for B, okay, for part B, you need to find the mean of X. So, which is kita kena dapatkan expectation of X. So, nak dapatkan expectation X, kita just darabkan X dengan probability of X, and then kita totalkan. Okay, so here you got K1. Okay, this working, awak akan dapat K1. Ini dapat J1. Okay, sebab tu dia bagi K1, J1. Okay, untuk part C, you need to find the standard deviation. So, untuk dapatkan standard deviation, kita kena dapatkan dulu variance of X. So, variance of X, kita tahu formula dia adalah, okay, expectation X square minus expectation X square. Okay, so maksudnya dekat sini awak kena cari dulu expectation X square. So, cari expectation X square, and then you got 23 over 12, and then baru masukkan dalam formula variance. Okay, and then pas dah dapat masuk dalam formula variance, baru kita boleh cari standard deviation, which is standard deviation adalah square root of variance. So, markah dekat sini, okay, bila awak cari expectation X square, ini awak dapat 1K1. Okay, kemudian cari, masukkan dalam formula, okay, expectation X square minus bracket expectation X square ni dapat K1. Okay, and then jawapan dekat sini, ini dapat J1. Okay, and then, awak masukkan dalam, dapatkan standard deviation, ini dapat J1. So, total dia adalah 4 markah dekat sini untuk part C. Okay. Okay, next, look at question number 3. Okay, accidents on a particular stretch of motorway occur at an average rate of 1.5 per week. Okay, find the probability that there will be 2 accidents in the same week. And for part B, find the probability that there is at least 3 accidents in the same week. And C, find the probability that there are more than 4 accidents in a 2-week period. Okay, so first of all, for question number 3, you need to define. Okay, so you need to define the X is the number of accidents per week. Okay, so from the question, you are given, okay, the average for accidents happen per week is 1.5. So we can write X P0 1.5. So kita tahu lambda dia adalah 1.5. Okay, so for part A, okay, you need to find the probability that there are 2 accidents happen in the same week. So, kita boleh tulis probability X equals to 2. Okay, so daripada sini kita boleh guna formula. So, satu awak boleh guna formula, satu lagi awak boleh guna table. Kalau nak guna table, okay, kita boleh dapat probability, okay, X greater than equals to 2.
Okay, minus probability x greater than equals to 3. Nanti awak akan dapat juga jawapan yang sama, which is 0.251. So, K1 ni adalah, okay, you punya working. Okay, ini formula ataupun this one lah. Okay, and then J1 is the answer. Right? And then for part B, okay, find the probability there is at least 3 accident in the same week. So, means that the number of accident per week lah. So, kita boleh guna definition yang sama macam part A. So, kita ada X P0 1.5, lambda dia adalah 1.5 juga. Okay, sama macam part A. Okay, so kita nak cari probability at least 3 accident. So, probability X greater than equals to 3. Ini boleh terus tengok daripada table. Sebab daripada table, kita boleh terus tengok kalau simbol dia greater and equal. Okay, so markah dekat sini K1 J1. Okay, markah dekat sini K1 J1. Okay, and then untuk part C, find the probability. Find the probability there are more than 4 accidents in a 2-week period. So, ini kita kena define yang baru. Okay, so kita kena define the number of accidents in 2-week period. So, maksudnya lambda ni kena darabkan dengan 2. So, kita dapat dekat sini lambda dia sama dengan 3. So, ini awak akan dapat B1. Okay, and then kita cari dia punya probability more than 4 means that kita boleh tulis probability Y greater and equals to 5. So, tengok daripada table, kita dapat 0.1847. So, ini boleh dapat K1 J1. Okay, K1 J1. Right, so itu untuk question number 3. Okay, now let's discuss section B. So, look at question number 1. Find the root of the equation x minus sin x cos x equals to 1 in the interval 1, 2 by using Newton-Raphson method with initial value 1.3 and give your answer correct to 3 decimal places. Okay, so look at the solution. Okay, let's look at the solution. Okay, first of all is you need to find the derivative of fx. Okay, tapi sebelum tu, okay, kita cuba simplifykan dulu. Sin x cos x ni bersamaan juga dengan, okay, kita ada 2 sin x cos x equals to sin 2x. So, kalau kita nak dapatkan sin x cos x, okay, kita boleh pindahkan 2 ke sebelah kanan. So, kita ada sin 2x over 2. So, kita cuba simplifykan dulu supaya senang untuk kita differentiate. So, daripada sini, you just differentiate x, you got 1. And then differentiate 1 over 2 sin 2x, you got cos 2x. Okay, and then minus 1, differentiate minus 1, kita akan dapat 0. So, kita dapat this one. So, ini awak boleh dapat K1. Okay, next, okay, bila kita dah dapat f prime x, okay, and then kita akan masukkan dalam formula Newton-Raphson. So, ini formula dia, so awak kena tahulah, okay, formula dia. Okay, so kita akan gunakan x0 yang diberi dalam soalan, which is 1.3. Okay, and then, okay, kita akan masukkan dalam formula ni, okay, masukkan x0 dalam formula ini. So, awak akan dapat 1.2772. Okay, so jalan kerja ni awak akan dapat K1. Dan jawapan ni dapat J1. Okay, and then awak akan teruskan lagi sampai awak dapat repeated value. Okay, dan ingat, kita mesti tulis 3 kali formula. Okay, maksudnya awak kena masukkan dalam formula ni sebanyak 3 kali. Okay, contoh kalau ada lagi x4 lepas tu, awak just tuliskan dia punya ni, nilai dia sahaja. Okay, tapi kita kena repeat sampai kita jumpa ada yang berulang 2 kali. So, dekat sini dan kena ingat, okay, soalan nak in 3 decimal places. So, jawapan dekat sini, make sure awak bagi lebih lah. Okay, kalau macam ni kita bagi 4 decimal places. Okay, so working ini awak akan dapat K1. Okay, and then jawapan, okay, nampak ni dekat sini kita dah ada repeated value. So, kita boleh dapat final answer is 1.277. So, ini awak dapat J1. Okay, question number 2. Find the following integral. For part A, okay, you need to integrate exponent power of x squared plus ln x, okay, by using the method of substitution. Okay, soalan dah mention, kita guna method substitution. Okay, so let's look at the solution. Okay, so first of all, okay, sebelum kita selesaikan, okay, kita nak pakai method substitution ni, awak boleh dulu simplifykan equation ni. So, exponent power of x squared plus ln x ni kita boleh simplify. Okay, kita boleh guna rule of index. Kita akan dapat exponent x squared times exponent power of ln x. And then exponent power of ln x ni kita boleh dapat
X. So, awak akan ada integral of X power X times exponent power of X square. Okay, so awak simplifykan this one, awak dapat K1. Okay, and then baru daripada sini kita akan gunakan substitution method. So, guna substitution method, kita boleh let U equals to X square. So, daripada sini kita akan differentiate, dapat 2X. Okay, and then, ini awak dapat K1. Okay, and then kemudian kita gantikan U dan juga dx ni, x dx ni kita boleh gantikan dengan 1 over 2 du. So, make sure semua in terms of U. So, nampak dekat sini awak akan dapat semua in terms of U. So, ini dapat J1. Okay. And then, daripada sini baru awak integrate exponent U with respect to U. So, kita integrate dapat exponent U. So, ini dapat K1. Okay. And then, jawapan, kita kena ganti balik lah U ni. So, gantikan balik dengan X square. So, dapat 1 over 2 exponent power of X square plus C. Ini dapat J1. Okay. And then, kita tengok untuk part B. Okay. Integrate X secant square X respect to X by using the method of integration by part. So, soalan ni pun sama juga. Dia dah bagi tahu dah method apa yang kita nak guna. Okay, so untuk part B, kita ada integral of X secant square X dx ni. Kita gunakan by part. Let U. Ingat U kita tengok priority dia pada law pad. So dalam soalan ni, kita tak ada ln, tak ada polinomial, exponential pun tak ada dan kita ada polinomial. Ln tak ada, tapi kita ada polinomial which is X. So, kita let U equals to X. And then, dv tu adalah selain daripada X lah. So, kita ada secant square X dx. So, untuk dv kita akan integrate. So, this one awak differentiate dapat dx. Differentiate X dapat 1. So, du dx. So, du is equals to dx. So, this one kita integrate. So, integrate integrate 1 with respect to v, dapat v equals to integrate secant square X, awak dapat tangent X. So, ini dapat v dia. So ini K1. Dan jawapan untuk du dan juga v ni dapat J1. Kemudian masukkan dalam formula. Formula dia apa? Formula dia adalah uv minus integrate v du. So, yang ni kena ingat lah. So, just masukkan, ini dapat K1, masukkan dalam formula. Dan nampak dekat sini, awak kena integrate lagi ni. Integrate tangent X. So, tangent X ni kita boleh tukar dia jadi sin X over cos X. So, daripada sini pula kita gunakan substitution. Sebab kita tak boleh nak direct integrate. So, guna substitution. Let U equals to cos X. And then differentiate dapat negative sin X. So, ini awak dapat K1. And then baru masukkan balik dalam integral ini. So, masukkan balik. Gantikan, make sure semua in terms of U. So, ini dapat K1 and then awak integrate 1 over U. Ini dapat integrate 1 over U, dapat ln U dan U ni kena gantikan balik dengan cos X. So, ini dapat J1. Itu untuk part B. And then kita tengok untuk part C. Integrate X square minus 2X minus 2 over X minus 1, X square plus 2 by using the method of integration by partial fraction. So, ini pun sama. Dia dah bagi tahu guna partial fraction. So, kita guna partial fraction untuk part C. So, apa yang awak perlu buat adalah, kita kena dapatkan dulu, kita kena make sure dia dalam sum of partial fraction. So, awak boleh pecahkan dia, identify dulu dia punya denominator. Yang ini denominator dia adalah linear, tapi yang ini adalah quadratic yang tak boleh factorize. Quadratic that cannot be factorized. So, kita pecahkan dia A over X minus 1 plus BX plus C over X square plus 2 ni awak dapat B1. Kemudian kita equalize dia punya denominator dan compare dia punya numerator. Awak akan dapat K1. Kemudian, awak cuba untuk solve dapatkan nilai A, B, C ni. Awak akan dapat K1. Dan jawapan A, B, C. A equals to negative 1, B equals to 2, C equals to 0. Ini dapat J1. So, dah dapat nilai A, B, C, ganti balik dalam ni. Dalam yang ini. Ganti balik dalam yang ini. So, masukkan dia dalam integral lah. So, ini awak boleh dapat K1. And then, next step adalah awak kena integrate. So, this one awak integrate. Integrate 1 over X minus 1 dapat negative ln X minus 1. Then, this one, integrate dia. Awak akan dapat ln X square plus 2. Ini dapat K1. Dan, this one awak boleh simplify. Sebab ini plus kan. Ini minus. So, kita boleh dapat ln X square plus 2 over X minus 1 plus C. So, ini dapat J1.
Okay, itu untuk question number 2. Okay. Okay, question number 3. Okay, figure 1 shows two region A and B. So, from here, as you can see, this one is region A and this one is region B. Okay, so look at the question. Okay, by using the trapezoidal rule with 5 ordinates. Okay, 5 ordinates means n is equals to 4. Okay, 5 ordinates means n is equals to 4. Approximate the volume of the solid generated when region B is rotated through 2 pi radian about x-axis. Okay, give your answer correct to 3 decimal places. Okay, so sekarang ni kita nak dapatkan volume untuk region B. So, mana region B? This one is region B. So, maksudnya dekat sini kita akan integrate daripada mana? Okay, volume dia adalah daripada negative 4 to 0. Ini volume. Okay, daripada negative 4 to 0. Dan ingat, formula volume mesti ada pi. Okay, mesti ada pi. Okay, and then this one, okay, kita kena tengok dia punya outer function, mana satu inner function. So, kita tengok balik. Kita naik kejap kita tengok yang graph ni. Okay, so, kalau boleh tengok daripada sini sebab kita nak rotate about x-axis. So, rotate about x-axis. So, kita boleh tengok outer function kita dekat sini adalah function ini. Okay, ini function dia. X square exponent x. Dan inner function kita adalah paksi x. Okay, inner function kita adalah paksi x. Okay, so kita boleh buat, okay, volume is pi, integrate from negative 4 to 0, outer function square, which is x square exponent x square, minus inner function kita kan 0, okay, sebab paksi x, so maksudnya y equals to 0. So, 0 square, okay, so kita akan dapat, okay, kalau awak simplifykan pi, kita bawa keluar ke depan, ni awak boleh simplify x power of 4 exponent to x with respect to x. So, ini yang kita nak cari. Okay, so kita nak cari this integral. Okay, so untuk dapatkan this integral, sebab soalan kata guna trapezoidal rule. So, kalau nak guna trapezoidal rule, kita kena cari dia punya h. Okay, sebab n kita dah ada tadi daripada soalan. Okay, n is equals to 4. Okay, and then untuk dapatkan h, formula dia adalah b minus a over n. So, b kita dekat sini 0, a is negative 4 over n 4. So, kita dapat h dia equals to 1. Okay, so, okay, x0 kita akan bermula dengan a lah, negative 4. Okay, and then x1, okay, dia punya height, dia punya h dia adalah 1. Okay, so, x1 equals to negative 3, x2 equals to negative 2, x3 equals to negative 1, and x4 equals to 0. Mesti sampai 0. Okay, so, daripada sini kita boleh dapatkan y kita dekat sini function dia adalah x power of 4 exponent to x, ataupun boleh masukkan sekali dengan pi. Okay, supaya senang nanti terus masuk dalam formula, tak perlu darab lagi dengan pi. Okay, tapi kalau awak tak masukkan sekali dengan pi, nanti final answer awak kena darabkan dengan pi lah. Okay, so this one, okay, just masukkan dalam x0 equals to negative 4, masukkan dalam y, so awak akan dapat seperti yang dalam jawapan ni lah. Okay, so last kali, okay, nanti awak akan masukkan dalam formula. So, 1 over 2. So, di sini kita dah ada y0 plus y4 is 0.2698. And then, plus 2 times, okay, y1 plus y2 plus y3, which is awak dapat 1.9766. Okay, dan ingat, sebab soalan nak give answer correct to 3 decimal places. So, make sure dekat sini awak bagi lebih daripada 3, which is 4 decimal places. Okay, so masukkan je dalam formula. So, awak akan dapat 2.112. Ini kita dah tukarkan dia pada 3 decimal places. Okay, so markah dia dekat sini. Okay, awak boleh keluarkan formula volume ni. Kita dapat K1. Okay, and then awak masukkan dalam table macam ni. Awak cari, okay, y0 plus y4. Okay, masukkan nilai semua ni dapat K1, and then dapat lagi satu K1. And then masukkan dalam formula, dapat K1, jawapan ni dapat J1. Okay, ni K1 ni dekat sini. K1 ni masukkan dalam formula ni. Okay, itu K1. Okay, jawapan akhir dapat 2.112, dapat J1. Okay, next, look at question 4.
Okay, so for question 4, we have part A and part B. So first, we discuss part A. Okay, find the general solution of the differential equation x dy dx minus 2y equals to x cubed over 1 minus x, and give your answer in form y equals to fx. So first, bila jumpa soalan DE, awak kena identify sama ada kita nak guna separable variable atau integrating factor. So jelas kat sini kita tak boleh gunakan separable variable sebab kita tak boleh nak separatekan the variable x and y. So we need to use integrating factor. So kalau nak gunakan integrating factor, okay, awak kena tukarkan dia dulu dalam bentuk standard form. So let's look at the solution. Okay, so this one, okay, daripada sini kita kena tukarkan dia dalam bentuk standard form. Awak dapat dy dx minus 2 over xy equals to x square over 1 minus x. So kita dah dapat ini dalam bentuk standard form. Okay, and then daripada sini kita akan dapatkan integrating factor. So kita tahu px kita dekat sini adalah negative 2 over x. Okay, so simplifykan dia. So kita integrate negative 2 over x with respect to x, awak akan dapat negative 2 ln x, dan ini boleh simplify, awak akan dapat 1 over x square. So ini awak boleh dapat k1. Okay, step ini. So jawapan untuk integrating factor 1 over x square ni awak dapat j1. Okay, kemudian step yang seterusnya, okay, kita akan darabkan DE kita dengan integrating factor. So dapat this one lah, 1 over x square dy dx minus 2 over x cube y equals to 1 over 1 minus x. Ini dapat k1. Okay, kemudian, so next step apa? Kita akan buat, okay, d dx, okay, jadikan dia dalam d dx y over x square equals to 1 over 1 minus x. So ini awak akan dapat k1. So daripada sini, okay, awak boleh pindahkan dx dan kita akan integrate. So bila integrate, kita dapat y over x square, dan integrate 1 over 1 minus x ni awak boleh dapat negative ln 1 minus x plus c. So daripada sini awak boleh simplify. Okay, x square ni pindahkan ke sebelah kanan. So akan dapat final answer is y equals to negative x square ln 1 minus x plus c x square. So ini boleh dapat j1. Okay, itu untuk part A. Okay, kemudian kita pergi pada part B. Okay, untuk part B, okay, baca dulu dia punya soalan dia. Okay, so this one dia bagi the detective measure the body temperature and found it to be 30 degrees Celsius. So dia jumpa satu mayat pada pukul 8 dan temperature dia pada waktu tu adalah 30 degrees Celsius. So 2 hours later, okay, the detective measure the body temperature again and found it to be 27.5 degrees Celsius. So 2 hours later, okay, when t equals to 2, dia punya temperature dah jadi 27.5. Okay, so if the room temperature is 25 degrees Celsius, assuming that the body temperature of person before death was 37 degrees Celsius, at what time did the murder occur? So, this one kita boleh gunakan Newton's law of cooling, d theta over dt equals to k theta minus theta naught. Okay, theta naught ni maksudnya room temperature lah, which is 25 degrees Celsius. So, untuk kita nak make it simple dan senang untuk awak tengok, awak boleh buat number line. Okay, awak buat timeline dia. Okay, tadi, okay, bila t sama dengan 0, bila first dia dijumpai t sama dengan 0, theta dia sama dengan 30 degree Celsius. Okay, then 2 hours later, t equals to 2, kita ada suhu dia 27.5. Okay, now kita nak tahu masa dia meninggal tu, dia punya body temperature sebelum meninggal adalah 37 degree Celsius. So, theta dia 37 degree Celsius. So kita nak tahu, okay, berapa lama, okay, t dia ni berapa bila theta dia sama dengan 37 degree Celsius. Okay, so first, okay, kita gunakan Newton's law of cooling, d theta dt equals to k theta minus 25. Okay, so yang ini kita boleh guna separable variable. Sebab apa? Sebab kita boleh separatekan variable theta dengan k. Okay, so this one, variable theta dengan variable t. Okay, so this one kita integrate. Okay, kita ada 1 over theta minus 25 d theta equals to integrate k with respect to t. So this one awak akan dapat ln theta minus 25 equal to kt plus c. Okay, so ini, okay, awak
separatekan the variable dapat K1 and then ini awak integrate dapat J1. Okay, so daripada sini kita kena dapatkan, sebab dia ada, kita ada variable yang kita kena cari, which is kita kena cari nilai K dengan nilai C. Sorry, kita kena cari constant yang kita kena cari adalah K dan C. Okay, so nak dapatkan K dan C ni kita akan gunakan timeline yang madam dah buat dekat sini, yang saya dah buat dekat sini. Okay, so gantikan bila T sama dengan 0, theta sama dengan 30, T sama dengan 2, theta sama dengan 27.5. So bila gantikan, okay, this one awak dapat C equals to ln 5, and then bila gantikan T equals to 2, theta equals to 27.5 ni awak dapat K equals to negative 0.5 ln 2. So okay, ini dapatkan C dengan K ni awak dapat satu markah K1. Okay, kemudian okay, kita dah dapat K dengan C, ganti masuk dalam equation. So gantikan bila theta sama dengan 37, kita nak tahu T dia berapa. So dekat sini, okay, awak gantikan, awak dapat T equals to negative 2.526. So dapatkan T ni dapat K1. Okay, T equals to negative 2.526 minit ni bersamaan dengan okay, 152 minit. Okay, 152 minit kita darabkan dia dengan 60 minit. Sorry, negative 2.526 hour. So bersamaan dengan 1.152 minutes. Okay, 152 minit ni bersamaan dengan 2 jam 32 minit. Okay, bersamaan dengan 2 hours 32 minit. Okay, so kita boleh carilah the death time is at 5:28. Sebab apa? Sebab masa mayat tu dijumpai adalah pada jam 8. Okay, 8 AM. So, sebab dia negatif, maksudnya dia ke belakang lagi. So, 2 hours 32 minutes before adalah 5:28 AM. So, J1 dia dekat sini. Okay, so awak kena kira lah 5:28 AM adalah dia punya death time dia. Alright. Okay, for question number 5, you are given discrete random variable x, which x can take only the values 1, 2, and 3. So, for this question, you are given cumulative distribution function. Okay, fx equals to x cubed plus c over 40, where x equals to 1, 2, and 3. So, for part A, you need to find the values of c. So, how to find the value of c? Okay, so, we know that, okay, if you are given CDF, the last value, okay, untuk CDF, dia mesti equalskan dengan 1. Okay, last kali kita mesti akan dapat sama dengan 1. So, kita boleh buat F3 is equals to 1. Okay, so gantikan x equals to 3 dalam equation. So, awak akan dapat nilai C. So, daripada sini kita dapat C equals to 13. So, ini boleh dapat K1, ini boleh dapat J1. Okay, next untuk part B. Okay, you need to find the probability distribution of x. Kena cari PDF. So, kita dah ada CDF. Okay, so CDF ni kita boleh lengkapkan dengan menggantikan x sama dengan 1, 2, 3 dan masukkan nilai C sama dengan 13. Okay, so daripada sini kita akan dapatlah fx dia adalah 14 over 40, 21 over 40 and 1. Okay, so ini K1. Okay, untuk dapatkan PDF, okay, PDF ni kita boleh dapatkan dia daripada CDF, which is kita akan buat, kita kira daripada belakang. Okay, kita buat 1 tolakkan dengan 21 over 40, so you got 19 over 40. Okay, and then when x equals to 2, you got 7 over 40, and when x equals to 1, you got probability x equals to 7 over 20. So, ini boleh dapat K1, J1. Okay, so itu untuk part B. Okay, and then kita tengok part C. Okay, given that the mean is 15 over 8 and expectation x squared is equals to 163 over 40. So, find the value, the exact value of variance 8x minus 5. So, kita nak dapatkan variance 8x minus 5 ni, kita kena cari dulu variance. So, nak dapatkan variance, awak boleh gunakan formula. Okay, formula variance lah. Expectation x square minus bracket expectation x square. Okay, so pakai formula ni. So, ini adalah kita punya expectation x. So, look at the solution.
Okay, so this one, okay, masukkan dalam formula. So, ini awak akan dapat K1. Okay, jawapan dia awak dapat 179/320. Ini dapat J1. Okay, and then kita nak cari variance AX minus 5 ni, kita boleh guna properties. So, daripada properties, kita boleh dapat X square variance X. So, just ganti masuk. So, awak akan dapat 179/5 untuk variance AX minus 5. So, ini boleh dapat J1. Okay, so itu untuk question number 5. Okay, next question number 6. You are given continuous random variable x which has probability density function fx given by, okay, this function, okay, where k is a constant. So, untuk part A, you need to find the value of k. And then for part B, you need to find the cumulative distribution function fx. And then for part C, you need to show that the median of x lies between 2.6 and 2.7. So, first of all, okay, kita kena dapatkan dulu nilai K untuk part A. Okay, so untuk dapatkan nilai K, okay, as you know, okay, bila kita nak dapatkan nilai K ni, okay, sebab awak diberi PDF. Okay, bila diberi PDF, maksudnya, okay, kita tahu total probability adalah sama dengan 1. So, maksudnya dekat sini awak kena integrate daripada 0 sampai 3 tambah integrate daripada 3 sampai 4 function ni dan equalkan dengan 1. Kita kena totalkan semua. Okay, so look at the solution. So, kita integrate daripada 0 sampai 3. Okay, function k, x square minus 2x plus 2 with respect to x, and then integrate from 3 to 4, 3k with respect to x and equalskan dengan 1. So, ini boleh dapat K1. Okay, so this one kita integrate. So, constant K boleh keluarkan and integrate dapat x cube over 3 minus x square plus 2x. And then plus 3K, constant ni keluarkan, integrate 1 dapat x. So, ini boleh dapat K1. And then next step adalah awak kena substitute the value. So, substitute the value dapat K1. And then last kali jawapan K equals to 1/9. Okay, so ini boleh dapat J1. Okay, selesai untuk part A. Kemudian, kita pergi pada part B. Okay, untuk part B ni, dia minta awak cari cumulative distribution function of fx. Okay, so first, Madam nak awak buat number line. Okay, so saya nak awak buat number line. Okay, number line ni merangkumi semua function yang ada lah. So, kita ada daripada function 0 sampai 3, 3 sampai 4 ni. So, buat number line. Okay, so buat number line ni dekat sini. Okay. Okay, kita ada 0, 3, 4. Okay, so dari for x in between 0 and 3, okay, function dia adalah function k x square minus 2x plus 2. Okay, and then x in between 3 and 4 pula, function dia adalah 3k. And then otherwise tu maksudnya selain daripada range yang ini, dia adalah 0. Okay, so function dia dekat sini 0. Okay, function x greater than equals to 4 pun 0. Okay, so this one, so kita akan nampak, okay, awak akan nampak dekat sini kita ada berapa function kita perlu cari. Kita ada 4 function. Okay, 1, 2, 3, 4. So, kita mulakan dengan x less than and equals to 0. So, cari function fx, okay, equals to integrate from negative infinity to x. Sebab apa? 2x, kita nak cari fx. So, function kita adalah function 0. Ni fx ni sepatutnya. So, function 0, integrate 0, dapat 0 lah. Okay, and then next function kita, okay, kita ambil range dia x in between 0 and 3. So, kita dapatkan fx, so kita ambil f0, okay, plus integrate from 0 to x, function yang kedua, kita ada gantikanlah k ni dengan 1/9. So, ini sepatutnya x square minus 2x plus 2 integrate respect to x, okay. So, integrate lah, okay, this one awak integrate, so awak dapat answer dia adalah 1/9 x cube over 3 minus x square plus 2x. So, ini awak boleh dapat k1. Okay, untuk step this one dapat K1. Okay, then next, okay, next range kita adalah x in between 3 and 4. So, kita cari fx kita akan dapat F3, okay, plus integrate from 3 to x,
Okay, function kita adalah 3 times 1 over 9. So, dapat 1 over 3 dekat sini. Integrate respect to x. Okay, so awak masukkan 3 ni. Okay, mana cara nak dapat F3? F3 ni kita masukkan x equals to 3 dalam function yang sebelumnya. Okay, masuk dalam function yang ini. Okay, so daripada sini awak selesaikanlah, masukkan nilai dia. So, ini awak kena integrate. And then, gantikan nilai 3 to x ni. So, ini awak akan dapat K1. Okay, so working step kat sini akan dapat K1. Last, awak akan dapat function dia adalah 1 over 3 x minus 1. Okay, itu untuk range yang ketiga. Okay, and then range yang keempat adalah untuk x greater than 4. Okay, x greater than 4, fx equals to f4. Okay, and plus integrate from 4 to x. Function dekat sini adalah function 0 lah, ni kat sini 0. Okay, so f4 ni mana nak dapat? 4 ni ganti masuk dalam function yang sebelumnya, masuk dalam ni. Okay, so masuk dalam ni, so kita akan dapat 1. Okay, dia mesti berakhir dengan 1. Mula dengan kosong, berakhir dengan 1. Okay, so ini boleh dapat K1. Okay, dah selesai yang ini. Okay, masukkan dia dalam piecewise function. Okay, ikut turutan dia lah. Okay, so ini boleh dapat K1, C1. Okay, so seperti yang tertera ni lah. Okay, so ni sepatutnya dekat sini awak betulkan sikit. Ini sepatutnya x cube over 3 minus x square plus 2x. Okay, betulkan sikit dia punya solution. Okay, next kita pergi pada question C. Okay, show that the median of x lies between x equals to 2.6 and 2.7. Okay, so kita nak tunjukkan median dia. So, median ni, awak kena check dulu. Okay, macam mana kita nak tahu median tu berada dekat range yang mana? So, kita masukkan, okay, kita dah cari fx tadi. So, awak masukkan nilai yang kat ujung ni. So, masukkan F3. Cuba masukkan F3 dalam function ni. So, awak akan dapat, kat sini dapat 2 over 3, which is 2 over 3 ni lagi besar daripada 0.5 kan. So, maksudnya median dia berada di dalam range yang kedua ni, yang ini. So, kita boleh buat Fn equals to 0.5. Okay, so nanti awak akan dapat function dia 2m cube minus 6m square plus 12m minus 27 equals to 0. So, daripada soalan tadi, dia nak awak show yang dia median ni lies between 2.6 and 2.7. So, boleh gantikanlah nilai x sama dengan 2.6. So, awak dapat negative 151 over 125. So, dia adalah less than 0. Dan gantikan 2.7 dapat 513 over 500. So, dia greater than 0. So, it means that there is a root between x equals to 2.6 and x equals to 2.7. Hence, the median of x lies between x equals to 2.6 and x equals to 2.7. So, markah dia dekat sini. Okay, awak cari Fn equals to 0.5, gantikan M ni. So, dapat K1. And then, gantikan 2.6, x equals to 2.6 and x equals to 2.7 dalam equation untuk median tadi, dapat K1. Dan conclusion dekat sini boleh dapat J1. Okay, so, itu untuk question 6. Okay, so last, okay, we discuss question number 7. So, question number 7 ni melibatkan special probability distribution. So, kita kena identify, okay, soalan ni melibatkan distribution apa. Kita ada binomial, kita ada Poisson, kita ada normal. Okay, so daripada soalan ni diberi, okay, kalau awak baca soalan ni, dia ada bagi probability of, okay, probability of probability of x with double yolk is 0.05. Okay, and then the eggs are packed in box of 12. Okay, so find the probability that in the box, the number of eggs with double yolk will be exactly 1. At least, untuk part B, at least 1. Okay, so, daripada sini kita nampak, okay, dia ada bagi probability and dia ada bagi number of sample. So, ini adalah N. Okay, dan ini adalah P. Okay, 0.05. So, first, awak kena define dulu. So, define dulu X tu apa? X adalah number of eggs with double yolk. Okay, kita boleh define X adalah number of eggs with double yolk. Okay. So, kita tengok solution. Okay, so solution. Okay, X is the number of eggs with double yolk. So, N tadi kita dah ada 12, P 0.05. So, awak letakkan dalam bentuk X binomial 12 0.05 ni, awak dapat P1. Okay, awak statekan. And then, untuk soalan part A, kita nak dapatkan probability exactly 1. So, probability X equals to 1. So, ini awak boleh pakai for
formula. So, pakai formula. Okay, masukkan dalam formula binomial distribution lah. Okay, so ini awak boleh dapat K1. Okay, ini boleh dapat K1 dan jawapan dia awak dapat 0.3413. Ini dapat J1. Okay, kemudian kita tengok part B. Okay, untuk part B dia nak dapatkan, okay, find the probability at least one. Okay, at least one number of eggs with double yolk. So, kita nak cari probability X greater n equals to 1. Okay, kebiasaannya, kalau kita ada greater n equal ni, kita boleh terus tengok daripada table. Okay, tapi dekat sini kita ada n equals to 12. Dalam table awak tak ada n equals to 12. Okay, dia ada n equals to 10 dan terus n equals to 15. So, tak boleh guna table. So, this one, no choice. Kita kena guna formula. So, guna formula, kita boleh buat 1 minus probability X equals to 0. Okay, total probability semua 1. Tolakkan probability X sama dengan 0 jelas sebab kita nak cari probability X greater than equals to 1. Okay, so ini masukkan dalam formula. So, ini dapat K1. Okay, dan jawapan dia awak akan dapat 0.4596. So, ini J1. Okay, selesai untuk part B. Okay, kemudian kita tengok soalan part C. Okay, dia bagi a customer bought 3 boxes. Find the probability that at least one box contain exactly one egg with a double yolk. So, untuk soalan C ni kita kena define yang baru. Okay, define yang baru. So, kita define sebagai Y lah. Okay, so Y adalah number of box contain exactly one egg with a double yolk. Okay, so daripada soalan pun dah diberi number of box ada 3. So, okay, kita letak n dia equals to 3. And then P dia, probability dia adalah probability exactly one egg with a double yolk ni sebenarnya kita boleh dapatkan daripada part A. Okay, kita boleh dapatkan daripada sini, which is kita dapat 0.3413. So, kita tahulah ini adalah binomial juga. So, N3, P 0.3413. Okay, so ini awak boleh dapat P1. Okay, so kita nak cari probability at least 1. So, probability at least 1 adalah probability Y greater N equals to 1. Okay, so ini sama juga kita kena guna formula sebab P dia 0.3413. Okay, so guna formula. Okay, sama juga macam 4B lah. 1 minus probability Y equals to 0. Cuma, okay, ini kita punya N dengan P. Kita dah ada. Masukkan nilai dia. So, masukkan dalam formula. So, ini awak dapat K1. Okay, and then jawapan 0.7142. So, ini dapat J1. Okay, so selesai untuk part C. Okay, and then kita pergi kepada part D. Okay, untuk part D, dia bagi apa? The farmer delivered 50 boxes to a local supermarket. Okay, using a suitable approximation, okay, find the probability that at most 10 boxes contain at least one egg with a double yolk. So, first kali apa yang awak kena buat adalah awak kena define. So, W. Okay, so kita define W, the number of box contain at least one egg with a double yolk. Okay, so dia dah bagi ada 50 boxes. So, kita buat N is equals to 50. Okay, and P dia. P adalah probability at least one egg with a double yolk ni kita boleh dapatkan daripada part B, which is 0.4596. Okay, so untuk soalan part D ni dia dah kata dah using suitable approximation. So, maksudnya kita kena tukarkan, okay, daripada binomial kepada normal sebab kita nak approximate. Okay, so tukar binomial kepada normal. Okay, awak kena dapatkan mean dan juga variance. So, nak dapatkan mean, okay, kita darabkan N dengan P. So, dapat 22.98. And then untuk dapatkan variance, kita buat N darab P darab dengan Q. So, dapat 12.418. So, ini boleh dapat B1. Okay, and then next step. Okay, apa next step? Next step, okay, bila kita tukarkan daripada binomial kepada normal, kita mesti buat continuity correction. So, awak kena buat continuity correction. Okay, so buat number line sini 10, so less than and equals to 10. So, dia ke kiri. So, dia punya continuity correction dia dekat sini. So, maksudnya kita akan dapat probability W less than 10.5. Okay, so ini kita dah buat continuity correction dia. So, buat continuity correction ni awak akan dapat K1. Okay, and then lepas dah buat continuity correction, barulah kita standardize. Tukar pada Z. Dia dapat K1. Standardize, tolakkan dengan mean, bahagi dengan standard deviation lah. Okay, and then step yang seterusnya, awak dapat probability Z less than negative 3.54 ni. Okay, yang ini, make sure buat bell shape. Okay, less than negative 3.54. So, dia dekat sini. Okay,
Ni kawasan dia. So, kita tak boleh cari probability Z less than negative 3.54 sebab untuk standard normal kita kena dapatkan kereta baru boleh tengok daripada temple. So, ini kita akan reflect. So, ini 3.54 ni dekat sini. So, kawasan ni, okay, less than negative 3.54 ni sama dengan probability Z greater than 3.54. So, kita boleh buat probability Z greater than 3.54. Okay, so dekat sini ni awak akan dapat K1. Okay, ini boleh dapat K1. Okay, then cari daripada table probability Z greater than 3.54 dapat 0.0002. Ini dapat J1. Okay, alright, so 5 markah dekat part D. Okay, next kita pergi pada part E. Okay, so dia bagi the weight of an individual egg can be modeled by a normal distribution with mean 65 gram. Okay, and standard deviation 2.4 gram. Okay, so find the probability that a randomly chosen egg weight more than 68 gram. So, okay, kita tahu daripada soalan ini adalah normal distribution. So, mean dia 65 gram and standard deviation 2.4. So, kita boleh buat, okay, awak let lah X is B. The X is weight of an egg. So, kita dapat normal. Kita ada X normal 65, 2.4 square. Ini adalah normal distribution. So, kalau dia memang normal, kita tak perlu buat continuity correction. Continuity correction adalah bila kita tukarkan daripada binomial kepada normal sahaja. Kalau dia memang normal, tak perlu buat continuity correction. So, terus je probability X greater than 68. So, daripada sini kita boleh terus standardize probability Z greater than 68. Okay, minuskan dengan mean 65 divided by standard deviation 2.4. Okay, and then kita akan dapat probability Z greater than 1.25. So, ini boleh terus tengok daripada table dapat 0.1056. So, markah dia, okay, markah dekat sini. Okay, awak standardize, ini dapat 1 markah. Kemudian awak selesaikan. Okay, ni dapat probability Z greater than 1.25. Terus tengok daripada table. Dapat 0.1056 ni dapat J1. So, selesai. Okay, so selesai untuk part E. Maksudnya selesailah untuk question number 7. Dan selesailah untuk set 1. Okay, so itu sahaja. Thank you. Assalamualaikum.